हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम चैनल आम हिस्ट्री पढ़ुचे हिस्ट्री विभिन्न प्रकार सोर्स आम डिस्कसन करुचे कौन कौन सोर्स सब नहीं हिस्ट्री तैयारी होती आउ से सोर्स भितर आम इनस्क्रिप्शनल सोर्स गुड़ा पढ़ुचे बर्तमान आउ इनस्क्रिप्शनल सोर्स इंडिजिनियस जहाँ सब सोर्स रही से गुड़ाक आम बर्तमान ये टॉपिक रे पढ़ुचे आउ इंडिजिनियस सोर्स पुणी सब टॉपिक जोड़ा आमर पोस्ट मोरियन इनस्क्रिप्शन से पोस्ट मोरियन इनस्क्रिप्शन को आज आम डिस्कसन करुचे ये तार सेकेंड अध्याय ओके सेकेंड अध्याय डिस्कसन देखो आम कौन कौन पढ़ते सोर्स को एमती 3टी भाग विभक्त कराई आर्कियोलॉजिकल सोर्स को पुणी 3टी भाग विभक्त कराई कौन इनस्क्रिप्शन कोइन और मोनुमेंट इनस्क्रिप्शन को पुणी 3टी भाग विभक्त कराई प्री अशोकान अशोकान आ गोटे पोस्ट अशोकान ओके आम बर्तमान पढ़ुचे कौन पोस्ट अशोकान पढ़ुचे ओके इनस्क्रिप्शन कौन जोड़ा कि कांथर एमती लिखाई थाए सेटा को कहला इनस्क्रिप्शन ओके ताले पोस्ट अशोका माने आफ्टर अशोका पर ओके अशोका पर आम कौन पढ़ते हेलियोडोरस इनस्क्रिप्शन ओके सेकंड पढ़ते आम कौन सेकंड पढ़ते अयोध्या इनस्क्रिप्शन थर्ड आम कौन पढ़ले थर्ड आम पढ़ले हाथीगुंफा इनस्क्रिप्शन खारबलंकर ओके फोर्थ फोर्थ आम पढ़ले नानाघाट केव इनस्क्रिप्शन जोड़ा कि नागनिका क्वीन सातकर्णी वन जो टाइम विषय लिखिं ओके नेक्स्ट आम आज का टॉपिक पढ़ा आउ गए जिन कौन कि से नासिक केव आउ गोटे इनस्क्रिप्शन ओके नासिक जो केव से केव्र आउ गोटे इनस्क्रिप्शन यहाँ यहाँ हूँ कौन गौतमी बलसारी ओके गौतमी बलसारी जी कि किए जी कि होती होती गौतमी पुत्र सातकर्णीकर माँ ओके गौतमी बलसारी होती किए गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन डायनेस्टी ओके ये जो सातवाहन डायनेस्टी सातवाहन ना ये सातवाहन नुह ओके सातवाहन डायनेस्टी जो सातवाहन डायनेस्टी रो राजा थिले किए गौतम पुत्र सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी तांको माँ किए थे गौतमी बलसारी गौतमी बलसारी ओके सी कौन करते सी 141 एडी रे ओके कौटी ना नासिक ओके नासिक जोड़ा कि महाराष्ट्र रे ओके महाराष्ट्र गोटे केव रे नासिक जगह जो सीटिकार गोटे गुंफार सी एमती सी सब कौन कि गौतमी पुत्र सातकर्णी विषय में लिखि जाते जय कौन कौन भिक्ट्री करते कौटी कौन करते से विषय लिखि जाते किए गौतमी बलसारी जी कि मदर थे ओके मन नब ताले गौतमी सातकर्णी विषय लिखिं गौतमी बलसारी केबे 141 एडी रे कौटे नासिक महाराष्ट्र नासिक जो जगह से गुंफार ओके कौन सब लिखिं विशेषकर देख यहाँ हूँ इनस्क्रिप्शन सब टाइम रे एमती सातवाहन एम्पायर ये पड़ता यहाँ हूँ प्रकृत ओरिजिनल कोइन फोटो ओके गौतमी पुत्र सातकर्णी ओके से कौन सब लिखी देख सी लिखिं जे भिक्टरी विषय लिखिं जय कौटी कौटी सी जाकि कौन सब जय करते से सब विषय लिखिं सी कौन लिखिं देख सी देखिए सी सब टाइटल ग्रहण करते कि गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन कौन टाइटल दिया दिया कटियदप मन मदनस कटियदप मन मदनस यहाँ दिया आउ गोटे टाइटल दिया कौन शाक यौवन पल्लव निषूदनम माने शाक यौवन पल्लव निषूदनम माने शाक यौवन पल्लव को सी हरई कटिय दपमन मदनस ओके ये दुईटा टाइटल तापर आउ गोटे टाइटल थिला कौन
ଖକରତ ଖକରତ ଭସ୍ ନିର ଭସେସ୍ କରସ୍। ଓକେ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଟାଇଟେଲ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇଟେଲ ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖି ହେବ ଆମର ସାତବାହନ କୂଳ ୟଶ ପତି ତପନ କରସ୍। ସାତବାହନ କୂଳ ୟଶ ପ୍ରତିଥପନ କରସ୍, ଏଇସବୁ ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସାତବାହନ କୂଳ ୟଶ ପ୍ରତିଥପନ ମାନେ ସାତବାହନ କୂଳକୁ ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖକରତ ଭସ୍ନିର ଭସସ୍କରସ୍, ଶାକ ୟବନ ପଲ୍ଲବ ନିଷୁଦମନ ମାନେ ଶାକ ୟବନ ପଲ୍ଲବଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଗୌତମୀ ବଲସାରୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ତ୍ରିସମୁଦ୍ର ତୟ ପିତ ବାହନ। ତ୍ରିସମୁଦ୍ର ତୟ ପିତ ବାହନ ମାନେ ତିନି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପିଇଥିବା ବୀର। ମାନେ ତିନିଟା ସମୁଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଧର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଥିଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଠି ଥିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଏଠି ଆରବ ସାଗର ଆରବିଆନ୍ ସି। ଓକେ, ତାପରେ ଏପଟେ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଓକେ, ଏଇ ତିନିଟାର ସେ ପାଣି ପିଇଥିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ କି ଏଇ ତିନିଟା କୂଳକୁ ସେ ଯାଇକି ଜୟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଯାଇକି ଜୟ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ୍ରିସମୁଦ୍ର ତୟ ପିତବାହନ। ମନେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟାଇଟେଲ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଇଏ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଗୌତମୀ ବଲସାରୀ। ଓକେ, ମନେ ରଖ ତାହେଲେ ଗୌତମୀ ବଲସାରୀ ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଭିକ୍ଟୋରୀ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାସିକ କେବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତି ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି 141 AD ରେ, ଯେଉଁଟାକି 141 AD ରେ ସେ ବନେଇଥିଲେ ନାସିକରେ ଗୋଟେ କେବ୍ରେ। କିଏ ନା ଗୌତମୀ ବଲସାରୀ। ଗଲା ନାସିକ କେବ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୌତମୀ ବଲସାରୀ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ମଥୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ମଥୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ପିଲର। ଓକେ, ମଥୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଏଇଟା କ'ଣ? ମଥୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଯେଉଁଟାକି ୟାର କିଏ ତାକୁ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଲୋକ, ଜଣେ ଯିଏ ଦାନ କରିଥିଲା, ସେ ହିଁ ନିଜେ ସେଠି ନାଁଟା ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସରକମନ। ଓକେ, ସରକମନ। ସେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜା, କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲେ? ସେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ହୁଇସ୍କ। ଓକେ, ହୁଇସ୍କ କିଏ ନା କୁଷାଣ ରାଜା, କୁଷାଣ କିଙ୍ଗ ହୁଇସ୍କ। କୁଷାଣ କିଙ୍ଗ ହୁଇସ୍କ ସମୟରେ ସରକମନ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ କ'ଣ କି ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ଯେଉଁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡୋନେସନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ମଥୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ପିଲରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ସେ କ'ଣ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ଏ ଯେମିତି ହୁଇସ୍କ। ଓକେ, କନିଷ୍କ ହୁଇସ୍କ, ସେଇ ହୁଇସ୍କ ଏଇଟା କନିଷ୍କଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିତାମହ ଥିଲେ ହୁଇସ୍କ। ଓକେ, ୟାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କନିଷ୍କ କୁଷାଣ ଏମ୍ପାୟାର। ହୁଇସ୍କ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗଡମ୍ଟା। ଓକେ, ସେ ଯେଉଁ ଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶେଷ କରି ନା ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ କିଛି ଏମାଉଣ୍ଟ ହେଲା, ଏମାଉଣ୍ଟ ଦାନ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ଦାନ କରିଥିଲେ? ଅକ୍ଷୟ ନିଧି। ଓକେ, ଅକ୍ଷୟ ନିଧି ହିସାବରେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ନିଧି ମାନେ କ'ଣ? ଅକ୍ଷୟ ନିଧି ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏମାଉଣ୍ଟ ହେଲା, ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିବ।
से कोठी गुटे माने कोठी डिपोजिट करथिले चीफ को पाखरे डिपोजिट करथिले चीफ ऑफ स्टेट ओके से राज्य जे मुख्य ताको पाखरे से डिपोजिट करथिले कोन जे पैसा जोडा कहला अक्षय निधि कहला माने परमानेंट अमाउंट रे रहिबो तार सुधरे कोन हबो ना तार सुधरे तार जो इंटरेस्ट मनी रे कोन हबो ना इंटरेस्ट मनी रे 100 ब्राह्मणस 100 ब्राह्मणस मानकर मेंटेनेंस हबो ओके माने 100टा संस्था 100टा ब्राह्मण संस्था माने विभिन्न कर जो माने पाठ पढ़ांती किबा से समय ब्राह्मण माने कोन जो माने पाठ पढ़ौतले से ब्राह्मणस कह जाउतला तो 100टा स्कूल बा 100टा छोट छोट ब्राह्मण मानकर चाटशाळी ओ हे चाटशाळी गुडा को से इंटरेस्ट मनी जीवो आ से चाटशाळी से गुडा चलिबो से विषय सेटारे मेंशन करिसंती के सरकमन जे कि कुषाण रूलर हुइस्कंकर टाइम रे आसीथिले ओ आसी दान करथिला ओ दान करी से जिंस से ए पिलर रे लिखि जाय चंती ओके मन बताले ओके से पिलरटा कोठे देखिया को मिले पिलरटा ए जो 84 जैन टेंपल ओके से जैन टेंपल ये रे देखिया को मिले ओके ए जैन टेंपल ने से जिंसटा देखिया को मिले मन बताले से कोन करथिले अक्षय बिनी पैसाटा को चीफ को पाखरे डिपोजिट करथिले अक्षय बिनी आकार रे माने अमाउंट गुडे केवल तार इंटरेस्ट मनी ही यूज होबो तार प्रिंसिपल अमाउंट यूज होबो नाही से इंटरेस्ट मनी कोन होत 100टा ब्राह्मण को जाउथला इंटरेस्ट मनी 100टा ब्राह्मण चलिया पे ओके मासको मास मन लेबो नेक्स्ट आसिला उत्सव दत्तंकर नासिक केव डिस्क्रिप्शन ओके ये होची कोन ये होची नासिक केव कोन एटा नासिक केव ऑफ उत्सव दत्त ओके उत्सव दत्तंकर नासिक केव डिस्क्रिप्शन होची एटा ओके ए नासिक केव रे से कोन लिखछथि जो 10 नंबर केव एटा होची नासिक रो केते नंबर केव 10 नंबर केव ओके एटा होची नासिक रो 10 नंबर केव ए 10 नंबर केव रे किए लिखछथि ना उत्सव दत्त किए उत्सव दत्त होची काहंकर ना नाहापनांकर जोई थिले किए थिले उत्सव दत्त किए नाहापनांकर सन इन ल ओके नाहापनांकर सन इन ल थिले उत्सव दत्त नाहापना किए थिले नाहापना ए होचंदी नाहापना ये नाहापना होचंदी ए जो वेस्टर्न सत्रप थिला ओके वेस्टर्न सत्रप जोडा से सत्रपर से थिले राजा बा किंग थिले उत्सव दत्त ओके ए माने साको थिले साको बा सिथियान को आजे सिथियान किंग किए थिले सिथियान किंग थिले नाहापन ओके किंग थिले नाहापन साको बा सिथियान किंग तांको साम्राज्य एंदी थिला वेस्टर्न सत्रपर एटा होची वेस्टर्न सत्रप एटा होची नॉर्दर्न सत्रप वेस्टर्न सत्रपर राजा थिले नाहापना ओके तांकर जोई जे थिले कोन उत्सव दत्त तांकर सोनिल लथि थिले उत्सव दत्त ओके उत्सव दत्त जो सोनिल थिले से जिनसटा को सेटा बनै थिले 10 नंबर कैब रे ओके से सेटा कोन लिखचंती तांकर कैब रे से लिखि जंती कोन की उत्सव दत्त जी से कोन करथिले ना 3000 टंका बा कहपन हला से डिपोजिट करथिले ओके से डिपोजिट करथिले कोठी ना अक्षय बन रे
ଅକ୍ଷୟ ନିଭିରେ ସେ 3000 କହପନ ହେଲା। କହପନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ସେ 3000 ଆମାଉଣ୍ଟ ସିଏ ଖସ୍ୟ ବିନିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଖସ୍ୟ ନିଭିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ଭିତରୁ କ'ଣ କି 200 ଯୋଉଟା 2000 କହପନ ଯୋଉଟା ସେଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ ୱେଭର ଗିଲ୍ଡ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ୱେଭର ଗିଲ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ୱେଭିଂ କରନ୍ତି। ୱେଭିଂ ମାନେ କ'ଣ? ୱେଭିଂ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସୂତା ତିଆରି, ମାନେ ସୂତାରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗାପଟା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ 2000 କହପନ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚଳିବେ 2000 କହପନର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ଆଉ 2000 କହପନ ଚଳିବେ, ଆଉ 1000 କହପନ ସିଏ ଅଲଗା ୱେଭର ଗିଲ୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, 2000 କହପନ ଯୋଉଟା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିଲ୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, କୋଉ ଗିଲ୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଡ ଥିଲା। ଗିଲ୍ଡ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି କ'ଣ ୱେଭିଂ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ କାରଖାନା ଟାଇପର ଜିନିଷ ମିଶିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ବିକୁଥିଲେ। ଓକେ, ସେମିତି ସେ 2000 କହପନର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମନିରେ କ'ଣ କି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମନିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ୱେଭର ଗିଲ୍ଡ ସେଟା ତାର ଚଳିବ, ଆଉ 1000 ଇଏରେ ଆଉ ଅଲଗା ଗିଲ୍ଡ ମାନେ 1000ରେ ଚଳିବେ। ଓକେ, ସେଇ ଜିନିଷ ସିଏ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ନାସିକ କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ, ଯୋଉକି ନାସିକ ଏଇ ଜାଗା। ଓକେ, ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ନାସିକଟା ହେଲା, ନାସିକର 10 ନମ୍ବର କେଭ୍ରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ମନେ ରହିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର ଜୁନାଗଡ଼ର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଏଇଟା କାହାଙ୍କର? ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର। କିଏ? ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର କ'ଣ? ଜୁନାଗଡ଼ର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଓକେ, ଜୁନାଗଡ଼ କୋଉଠି? এটা अवेलेबल होची, कोठी मिलुची हमको जूनागढ़ रे। जूनागढ़ होची राजस्थान, सॉरी गुजरात। ओके, ओके, जूनागढ़ गुजरात रे ए जिनसटा हमको देखिया को मिलुची रुद्रदमनकर जो इएटे। ओके, ସେଇଟାରେ ବିଶେଷ କରି କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର କ'ଣ? ଭିକ୍ଟୋରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭିକ୍ଟୋରୀ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶେଷ କରି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାରେ। ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅକର ବା ଯୋଉଟା ମାଲୱା। ଓକେ, ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳ ଅକର ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି, ଅବନ୍ତୀ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅବନ୍ତୀ କୋଉଟା? ଅବନ୍ତୀ ବି ସେଇ ଅବନ୍ତୀ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାଲୱା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଅନର୍ଥ, ANART, ଅନର୍ଥ। ଓକେ, ତାପରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର। ଓକେ, ତାପରେ କୋଚ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଅପରନଥ ବା କଙ୍କଳ, ଯୋଉଟା କଙ୍କଳ ଏରିଆ। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ମାଲୱା, ଅବନ୍ତୀ, ମାଲୱା, ଅବନ୍ତୀ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, କଚ୍ଛ, କଙ୍କଣ ଏଇସବୁ ଏରିଆ ଆଦି ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ରୁଦ୍ରଦମନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଜୁନାଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ସେ ଜୁନାଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଆରାବଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ବି ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଆରାବଳୀ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ତାର ତଳ ଅଂଶ ଜିତିଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର ଜୁନାଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ଜୁନାଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତିଆ।
ହେଲେ ଏମିତି ତ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଘରେ ଏମିତି କରିକି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖା ହେଇଛି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରୁଦ୍ର ଦମନ ହେଲା। ରୁଦ୍ର ଦମନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତିଆ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ, ଇଏ କ'ଣ ରୁଲର ଥିଲେ? ଶାକ ରୁଲର। କିଏ? ରୁଦ୍ର ଦମନ। ଓକେ, ଶାକ ରୁଲର ରୁଦ୍ର ଦମନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କି, ରୁଦ୍ର ଦମନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ନା, ଏ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଅଛି କେଉଁଠି? ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ। ଓକେ, ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍କୁ ଏଇ 4 ଜଣ ରାଜା ବନେଇଥିଲେ, ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ ଇଏରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଜୁନାଗଡ଼ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ପ୍ରଥମେ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ସେ ଲେକ୍ଟା ବନା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ କିଏ ବନେଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତ ନିଜେ ବନେଇ ନଥିଲେ। କିଏ? ତାଙ୍କର ଜଣେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପୁଷ୍ୟଗୁପ୍ତ। ଓକେ, ପୁଷ୍ୟଗୁପ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସେ ସେଟାକୁ ବନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍କୁ ସେଟା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିଏ? ଅଶୋକ। ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ସେଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ପୁଣି ରିପେୟାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମରେ କିଏ ରିପେୟାର କରିଥିଲା? ଇୟନରାଜ ତୁସ୍ଫକ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇୟନରାଜ ତୁସ୍ଫକ। ତାଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ସିଏ ବି ଜଣେ ମାନେ କ'ଣ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଆମର ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଲା, ଇୟନରାଜ ଓକେ, ଇୟନରାଜ ତସ୍ଫକ। କ'ଣ ରହିବ? ଥାର୍ଡ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମର ରୁଦ୍ରଦମନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଓକେ, ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ଟାଇମରେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରଦମନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢ଼ିକି ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍କୁ ରିପେୟାର କରିଥିଲେ। ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରଦମନ। ଓକେ, ରୁଦ୍ରଦମନ ନିଜେ କରିଥିଲେ, ନିଜ ପଇସାରୁ, ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ପଇସା ଇଏ କରିକି ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ବି ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ଗୁପ୍ତ ରୁଲର, ସିଏ ବି এই ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍କୁ ରିପେୟାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଇ ରୁଦ୍ର ଦମନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁନାଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ କେଉଁ 4 ଜଣ ରାଜା? 4 ଜଣ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଟାଇମରେ ପୁଷ୍ୟଗୁପ୍ତ ସେଟାକୁ ବନେଇଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମରେ ୟନରାଜ ତସ୍ଫକ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ଟାଇମରେ ରୁଦ୍ରଦମନ ନିଜେ ତାକୁ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବା ନିଜ ଦରବାରରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ବନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ରୁଲର ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ବି ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଟାରେ? ଜୁନାଗଡ଼ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ଜୁନାଗଡ଼ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଓକେ, ଆଉ ଜୁନାଗଡ଼ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁଠୁ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ଲସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଓକେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆମର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ଜୁନାଗଡ଼ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଓକେ, ଜୁନାଗଡ଼ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ,
मन रखो ताले कौन कौन आम पढ़ले आज आम ताले कौन कौन पढ़ले आज आम पढ़ले प्रथम आम पढ़ले कौन गौतमी बोलसारी नासिक इनस्क्रिप्शन देख एटा एटा हूँ गौतमी बोलसारी नासिक इनस्क्रिप्शन ओके नासिक एटा हूँ केब नंबर 3 है बहुत गुड़ा केब अच्छे से भर केब नंबर 3 टा हूँ आमर क्या गौतमी बोलसारी ओके ता पूर्व भी आम आउ नासिक इनस्क्रिप्शन पढ़ी मन अच्छी चारुबाकी इनस्क्रिप्शन नानाघाट इनस्क्रिप्शन नासिक क्वीन नागनिका इनस्क्रिप्शन ओके देख ताले आम कौन पढ़ते आम पढ़ले केब नंबर 3 जोटा गौतमी बोलसारी गौतम बोलसारी पुओ गौतमी पुत्र सातकर्णी विषय लिखि जाइछन्ती ओके सी लिखते कौन कि गौतमी पुओ जो लिखि नहीं पुओ जो मरीगले तापर जो जिते वशिष्ठ पुत्र पुलमामी राजा हेले किए वशिष्ठ पुत्र पुलमाभी वशिष्ठ पुत्र पुलमाभी जो राजा हेले से समय पीरियड रे लिखी आमर मदर ओके गौतमी बोलसारी लिखी नासिक 3 नंबर केब्रे विशेषकर गौतमी सातकर्णी एचिवमेंट सब विक्ट्री सब लिखते ओके सीटा केमती कौन टाइटल देता त्रिसमुद्र तय पीत वाहन ओके माने 3 समुद्र पानी पीथिबा राजा शाक यवन पल्लव निषेध नमन ओके माने शाक यवन पल्लव को हरैतिबा सातवाहन कुल यश प्रतिष्ठापन माने सातवाहन कुल प्रतिष्ठा करथिबा लोक ओके ये सब जिनस आमे पढ़ी नेक्स्ट पढ़ले मथुरा स्टोन प्लेन इनस्क्रिप्शन है मथुरा स्टोन प्लेन इनस्क्रिप्शन किए ना सरक मन बोले जने लोक थे सी कौन कुषाण किंग हुइस्क कनिष्क आगर जी राजा थे समय आसी आ सी आसिक कौन कि दान कर किसी पैसा ओके जोटा कि अक्षय निधि आकार बा फिक्स अमाउंट आकार दान करते गोटे स्टेट चीफ को ओके तार इंटरेस्ट मनी 100 ब्राह्मण संस्था चलूला ओके ब्राह्मण संस्था मैंने पढ़ाऊे छुआ मानक से संस्था चलता ओके तापर नासिक कैब इनस्क्रिप्शन जोटा कि 10 नंबर कैब रही सेटा कौन उत्सव दत्त बनई उत्सव दत्त किए नाहापना जो थे शाक राजा नाहापना जोई थे सनिल थे ओके सनिल थे से कौन मेंशन कर 3000 खपनक मैं 3000 टंका 3000 से टाइम जो थे अमाउंटा से दान करते अक्षय निधि आकार माने परमानेंट अमाउंट आकार दान करते ओके परमानेंट अमाउंट दान करते जोटा कि 2000 खपन कौन हम ना गोवर्धन वेब गिल्ड को दिगला माने जो कारखाना जो संस्था जो ग्रुप ऑफ लोक ओके गोवर्धन ग्रुप को दिगला आ 1000 अलग गिल्ड को दिगला अलग ग्रुप को दिगला ओके तापर आसला रुद्रदमन जूनागढ़ इनस्क्रिप्शन ओके जोटा कि रुद्रदमन विक्ट्री विषय लिखाई रुद्रदमन केमती मालवा अवंती सौराष्ट्र कोच है कंकण विंध्य आरावली आदि अंचल केमती जय करते से विषय लिखाई है ओके रुद्रदमन किए थे ना शाक रूलर थे रुद्रदमन यहाँ एमती ओके तापर कौन कि आउ गोटे बड़ जिन लिखाई से सुदर्शन लेक विषय लिखाई आ 4 जन राजा मेनसन है चंद्रगुप्त अशोक रुद्रदमन आ गुप्त स्कंदगुप्त ओके ताहले आमे पढ़ीदेले एगुड़ा सब ओके नेक्स्ट चैप्टर रे आमे आउ किसी सोर्स पढ़िबा ओके विशेष करी गुप्त पीरियड रो इंस्क्रिप्शनल सोर्स को नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़िबा तेणु कहा जब कौन डाउट है मतलब मेसेज कर मो डाउट को क्लियर कर ओके थैंक यू।